আর এটা খতম হেবাকে যাচ্ছে রাজতন্ত্র হেবাকে যাচ্ছে রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র বিষয়ে ডিফরেন্স হচ্ছে আমি লোককে পঠাসু কিন্তু রাজতন্ত্রে রাজার পিলা হি রাজা হেসি তো সেই গণতন্ত্র খতম হেবাকে যাচ্ছে আপন মানে একজুট হুঁতু এবং লোকতন্ত্রকে বচেইকর রখন্তু তাহলে ভারতবর্ষ বচবা যেহেতু ই দেশরে অজ্ঞান মূর্খতা গরিবী কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস নফরত বহুত কিছু আছে ভাল কথা বি আছে ই দেশরে 5,000 কোটি বালার ঘর বি আছে কিন্তু 20,000 কুড়িয়া বনাবা পাই লোক নেই উচ্চ নিচ রহিপারে কিন্তু জাতি প্রথা নেই রহবার কথা সবু ধর্ম লেখা হয়েছে मानव सेवा ही ईश्वर सेवा जब आपके सेवा नहीं करो कम से कम नफरत नहीं करो किंतु वर्तमान देश आजाद नफरत करे भी किसी फरक नहीं पड़े वर्तमान देश आगे बढ़ला ना ओबीसी एसटी बहुत आगू बढ़ले ना सेटा होचे अम्बेडकर ही अवदान से बाबा साहेब जो आज नहीं थीता बोले नारी जातिर उत्थान नहीं थीता एससी एसटी उत्थान नहीं थीता ओबीसी उत्थान नहीं थीता ता बोली करी मुई क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को विरोध नहीं करवा से माने भी मोर भाई किंतु आमे जे अवस्था रे अछु 85% सेटा के देखबा के पड़वा ताहले देश चलवा तो बंधुगण मुई वर्तमान आमर आउ जने